Good morning. Assalamu alaikum. Namaste. Shalom. Sat Sri Akal. First in all, my every viewer, my every subscriber, after a long time you see me again, then I'm very happy to see you again, everyone. And I have to blessing to all. My God is mighty, my Allah. He bless you all. And morning, I have to pray for you all. Allah give you all full day, good blessing and good business blessing, health blessing, happiness blessing, and all the day. Smile on your face, beautiful smile. Okay, thank you very much. And now I have to start after I think after a long time. I maybe after 1 year again I have to start this one my vlogger. So please, I have to request to everyone. I have to bring for you many amazing and beautiful areas for in the vlogs by travel. So I hope you have to like that my vlog, and I make for you enjoy and for your good day to serve you so much beautiful areas and beautiful people like good and kind people of Philippine nation. They are really very friendly, very cooperative, very good. Now today I have to come back again in Baler because after before last time my below Baler vlog is not complete. Now I have to make to complete to I show you the different and beautiful areas of Baler. हाँ जी, ये लें जी, हम अब आ गए हैं अरोरा प्रोविंस उसके टाउन बलेर में। और इस वक्त हम अरोरा प्रोविंस का जो कैपिटल है, जहाँ पे गवर्नर बैठता है, मेयर बैठता है, उस ऑफिस में हैं हम। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये अरोरा प्रोविंस का प्रोग्राम का। तो आई जस्ट अराइव हियर इन बलेर द अरोरा प्रोविंस, and now I'm here in the left front of capital. Capital is of governor living staying office and agriculture office. And today I feel surprised here have Aurora Day. I mean Aurora Day. That is the Aurora festival. So they have they're fixing to all for Aurora Day like change, like exhibit different items. So there's hello po. तो ये है ये बलेर के लोग। तो ये सारा जो हो रहा है यहाँ पे सिस्टम, ये सारा अरोरा डे के फंक्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि इस अरोरा प्रोविंस के जितने भी हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, टाउन एरियाज, वो ऑल इन ऑल दे आर कमिंग हियर एंड दे जॉइन द फेस्टिवल ऑफ अरोरा डे। वो देखिए, वो लिखा होगा ना बलेर टर्मिनल, ये है बलेर टर्मिनल, बस टर्मिनल। तो यहाँ से बसें जो है ना वो जाती हैं, मनीला में भी जाती हैं, मनीला से भी आती हैं, और इनका इलाका है कमरातवान, बागियो और कसुगरान, दीपकोलाओ, बहुत से इलाकों में बसें जाती भी हैं, आती भी हैं। तो ये देखें कितना इनका बेहतरीन सिस्टम है, कसम से मैं तो मजा आ रहा है इनको देख के। इनका कैसा सिस्टम है देखें, ये इनके जो पैसेंजर उठाने के लिए ट्राई सकने हैं, वो भी देखें एक लाइन में लगी हुई है, कोई इधर उधर की ट्रैफिक नहीं है। क्या बात, क्या बात। तो ये है सारा सिस्टम यहाँ का। और डिसिप्लिन देखें आप लोगों में, कितनी सफाई है, कितना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लोगों में कितना तावन है, कसम से कि हर बंदा एक अपने से तावन कर रहा है अपने इस टाउन पर। इतनी खूबसूरती है। हेलो पो। और ये जी हम आ गए हैं लंके, आई मीन वेजिटेबल दिस एरिया। ये जो है एरिया ना, ये है होलसेल का। यहाँ पे आपको होलसेल में चीज़ मिलेगी, लेकिन वो जो दूसरा रिटेल में वो आगे है, एक और शेड है, वो मैं आपको दोबारा शेड दिखाता हूँ। और फिर मैं आपको फिश मार्केट दिखाता हूँ। ये फिश मार्केट का शेड है और वो भी फिश मार्केट का है। लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेबल देखिए आप, कैसे वेजिटेबल लगा के लोगों ने सही नहीं। चलो अब आप देखते जाएं और मैं खामोश हो जाऊँगा। ये देखें
वाह कैसे ताज़ा ताज़ा माशाल्लाह जी, कैसे ताज़ा ताज़ा देखें सब्जी है, ताज़ा ताज़ा दे देखें ये। वाह कैसे ब्यूटीफुल है ये ग्रीन सी देख, ये ग्रीन मिर्च है ये देख, ये खूबसूरत मिर्च है। और कड़वी तो नहीं होगी, लगाती होगी हर जगह पे आग। ये देखें ये बैंगन, करेले, hello po, kumusta? How are you? Ano pangalan mo? What is your name? Clyde. Wow, nice. Nice to meet you. अच्छा बंदा है, बड़ा देखा देखा कितनी वो खूबसूरत से मिलते हैं, कितने वो चेहरों पे यानी कि मुस्कुराहट लगा कर मिलते हैं, कैसे वो यानी कि कोई गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है। हमारे तो मिलते भी गुस्से में है, ठीक है ना जी। तो ये इन लोगों की यही खूबी है कि मुझे इस मुल्क में कितना अरसा हो गया रहते हुए। तो ये देखते हैं हर जगह पे ये बेचारे ने एक वो सिर्फ और सिर्फ वो पीछे लगी, वो भी होल से मिल गई हुई है सारी ना। ये देखें वाह 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 माशाल्लाह। ये टिंडे नहीं है, ये यहाँ का एक फल है, फ्रूट है, बड़ा मीठा सा होता है, अंदर बड़ा गूदा सा होता है, मीठा मीठा। साथ में जैसे वो दूध सा भी निकलता है, और ये खाने में बड़ा मज़ेदार टेस्टी है ये देखें। ये है यहाँ की वो क्या कहते हैं हम, वो इसको हम छल्ली कहते हैं पंजाबी में, उसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, मुझे नहीं आता बोलना। हेलो पो आते आते मकान, वाह ये है जी यहाँ की, इसको बोलते हैं हम पको पको। ये पको वेजिटेबल है, और ये सिर्फ पहाड़ों में पानी के अंदर निकलती है, वो पत्थर नहीं होते उनमें से। तो ये खाने में बड़ा टेस्टी होता है। आते मकानो पे तो बेनते kasi ako balik Manila siguro ano pangalan 8. Oh, this coming 8 di ba balik na ako. So gusto ko ganito basta fresh. So I pay you now. So ako balik di ba on 8. तो मैं जरा खरीद लूँ, मैं इसके साथ पैसे दे लूँ, ठीक है जी। देख लो इन्होंने ये खरीद भी ली है, वही जो मैंने ली है। ये देखिए कस्टमर ने ली है ये, वो देखो क्योंकि इतना बड़ा टेस्टी होता है, खाने में बड़ा मजा आता है इसको खाने में। इसमें कोकोनट का मिल्क जो होता है ना, दूध उसमें डालता है, और सम ड्राई फिश कर लें या कोई फ्रूट फिश कैसे ही कोई कर लें, उसमें लगा के देखें। एक कच्चे आम है यहाँ के, ये देखें कैसा बड़ा बड़ा आम है, वाह देखिए ये आम है ब्यूटीफुल मीठा। ये देखे ग्रेप्स हैं, ये कैसे कहते हैं, कोई इतने महंगे भी नहीं है, ठीक है। ये देखें ये सब फल है यहाँ पे, ये सब फल किस इलाके का। तो ये ड्राई फिश है, जो फिश होती है उसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये सारी ड्राई फिश सारे, देखा ना वो कितना उन्होंने सिस्टम। ये होलसेल मार्केट है हम शेड के अंदर, लेकिन वो दुकानें और गई दुकानें नहीं जो मार्केट है। यस ब्रो वेलकम। सो दिस वन इज द ऑरेंज ऑरेंज, वो जो पाकिस्तानी किन्नू नहीं होते किन्नू, वो है ये। और ये है यहाँ की स्वीट्स, जो सबसे ज्यादा स्वीट होती है ना, खखड़ी, जो खखड़ी बोलते हैं, आई मीन मेलोन। यहाँ पे इसको बोलते हैं हनी जो मीन सुपर स्वीट। देखा कैसे ताले लगा लगा के इन्होंने वो बांधे हुए हैं। ये देखें बैंगन, कितने प्यारे और ताजा और फ्रेश। देखें आप इस सब्जी को, देखें हर चीज यहाँ पे ये ताजी मिलती है। देखें ये देख, वाह 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 माशाल्लाह। और ये तो हो गया जी सारा वेजिटेबल। अब हम वेजिटेबल की मार्ट से बाहर निकलते हैं, अभी आपको और शेड में लग जाता। एक और चीज मैं भूल ही गया था यहाँ पे ना, एक कसाबा दिबा फ्लावर राइट, दिस वन को I know it's twice. स्क्वैश, ये स्क्वैश फ्लावर है। तो ये भी खाते हैं, बड़ा मजा बड़ा टेस्ट आता है ऐसा खाने का। Ahora. यस Si Sohel ka? यस Sohel ka? यस ano po? Sohel, si Sohel. I am the one. Yes. How you know me? Paano? Oo na. Matagal ka dito eh. I'm Suhail, of course. Sohel. No, I'm there in Manila. Hindi mo na kilala. ikaw group ni Ate Juliet Yes. or Ate Sally? Oh my goodness. Kamusta na Ate Juliet? Ay, okay. And kamusta Ate Sally? Dito na, dito na. Wala kita. Ate Juliet basta alam na. Kasi ako punta dito very short time kasi for the championship for surfing. So tapos na. So focus no. 8 I'm going back. Sohel dito. Sige, nice to meet you. Ate, ano pangalan mo? Day.
Ay, Day. yes, yes. Oh, di ba? Pinakain mo ako na niluto mo Yes. na may carrot, Yes, na may yes. malagkit. O, di ba? Opo, no, I remember you. Oh, dandan kita. Sige, ate, thank you very much po. Nice to meet you. After a long time, we met talaga. Maybe 10 years siguro. Bata pa ako siguro, mga 19 years old lang ako noon. Yes, yes po. Yes, Ganun. yes po. Ang tanda ko nung ngayon. 49 na ako ngayon, ha? Pero kilala pa kita. Yes, when you kilala, when ate July, oh, nako. Kilala niya ako. O, doon pa dati yung pwesto ko sa unahan. Yes po, yes. O, doon kanto. Sige po, ate. Okay, thank you. Nice to meet you po. Okay, thank you. ये यहाँ की मीट मार्केट, यहाँ पे आपको चिकन मिलेगा। हर चीज देखिए कितनी सफाई से लगी हुई है। बस चीज ये देखें सफाई कितनी है। हमारे पाकिस्तान में तो देखें हम यहाँ पहले नाम ले लिया, ये बीफ है, ये सारा बीफ देखें, फ्रेश बीफ एंड देयर इज चिकन, फ्रेश चिकन। देखिए कैसे क्लीन क्लीन बेहतरीन, हर तरफ देखें कैसा ये क्लीन माहौल है। ठीक है, वेरी गुड। कैसे क्लीन का लगा, वेरी गुड, क्लीन क्लीन। ये सारा चिकन है, ये मार्केट। हेलो po. So, ये जी फिश है, यहाँ पे फिश लगी है, हर किस्म की फिश है। सफाई देखें कितनी है। देखो क्लीन क्लीन एवरीथिंग। ये देख सारा क्लीन एरिया। ये सारी फिश, ये आगे भी फिश फिश भी तो ये कैसे ब्यूटीफुल फिश, फ्रेश फिश, फ्रेश। यानी इनका टेस्ट भी खाने का जो है ना वो अलग ही है, मजा अलग है इनका। अब मुझे मछलियों के नाम है आते, ये कौन सी है, रॉ मछली है, किंग मछली है, टिंग मछली है, नहीं कौन कौन से इनके नाम है। ये देखें हर किस्म की मल्ले मल्ले मल्ले। हेलो, हाउ आर यू? Nice to meet you. Hello. After a long time see you. Yes. How are Kailan ka pa you? rito? Kasi go for surfing. Di ba that one? Di ba meron surfing? So tapos na. It's been too long. Yeah, no, just only. Yes, we met almost after maybe During the- 10 years. During the reign of Mr. Cabanes? Yeah. Yeah, yeah. Nice to meet you this month. Or your name, please? Explain. I'm Ate Ruby. We after 10 minutes or 10 years or 12 years. Yeah. We have met again after 10 years. 10 years we met together. Oh, then ate dalaga. Ngayon mama. No, before I'm wait. Yeah, I know. My baby's now dalaga. Ay, oh really? Graduated already. Congratulations po. Okay, अब कितना फ्रूट लगाया हुआ है, हर जगह फ्रूट ही फ्रूट है। देखने में बात ये है कि ये देखें कितने खुश लोग हैं, कितने कौन से बैठे हुए हैं अपनी दुकानों में, और देखें कितना कस्टमर। वाह जी वाह। अभी चलते हैं हम कुछ यहाँ पे मेरी ओल्ड मेमोरीज जो मेरे मुसलमान भाइयों के साथ है, वो भी आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसी बात होती है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये है यहाँ का, क्या उसको बोलते हैं, विनीगर, सिरका, जो हमारे पाकिस्तान में सिरका बोलते हैं, विनीगर। और ये जो विनीगर है इसके साथ मिर्चें मिक्स की हुई है, देखें अंदर मिर्च, ये मिर्च है सारी, तो बहुत तेज है ये देखो, इतना तेज मसाला मिर्चें भी खाते हैं। ये देख, ये भी देखा आपने। तो ये हर किस्म का आपको विनीगर मिलेगा, यहाँ सिंपल भी मिलेगा, मिर्चों वाला भी मिलेगा। ये है हमारे मुसलमान भाई दोस्त जिनकी ये दुकानें हैं, जो यहाँ दुकानें अड्डे लगाए हुए बैठे हुए हैं। What's up, brother? How are you? It's been a long time. I'm coming back always. ¿Cómo está? ¿Cómo está la hadito? Okay ना? ये मेरा बहुत पुराना मुसलमान दोस्त है, आज से कोई तकरीबन almost 15 year or 20 year before दिबा। या दो लुमा पलंके मत होइयो। तो वो उधर हम आपस में ग्रुप दोस्त थे भाइयों की तरह। तो ये भी मेरे दोस्त हैं, इधर मुसलमान है, ये भी हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। यस ब्रदर। अभी
we are going to some one more beautiful place. There is some small island. So now I have to going there. Then I show you the beautiful. Wow, wow. Ay, doon kami pala pumunta. Kuya, doon kami pala pumunta. Oh, di ba? Ayun sa kabila. Oo. Yung kasama ko noon, ang mga mga yung mga Pakistan. Sino pala? Yung naglalakbay ng 6 na buwan noon. Doon kami nung pumunta pala. Hindi, matanda? Ha? Matanda? Matagal na ngayon, mga lang ngayon, mga ilang years. Mga 4 years. 4 years. So, Now I'm going to there near of governor office, but they have some player to I think playing basketball because the basketball is Philippine very favorite game for. So you can say this one. Okay. And that one is the one from Panalo one Ang Aurora. I'm sorry to say if I'm not clear to read, but I try to my best read. So there is the Baler province logo. I show you. This one is logo of province Aurora. See? So see. Yeah, I find some streamer they'll have one of the destination and less adventure here in Aurora. So they have different kind of they put their culture system here. You can see this one also Aurora people, and this one yesterday what I making the vlog I show you, and the falls. I think the falls is San Luis area. Yeah, they have falls, and there is some like kind of I showed you yesterday. I vlogged the already yesterday. I show you this one and this one, Capitol Hill, and this Aurora. Hi. Whew, I'm so tired really. So long I have. Oh, don't come my side. Go. So now really I'm so tired. Very far from the terminal. Oh. Really. Hi. Still Valapa. Still not coming. Yeah, there is. I saw little bit. Now we have to going down. You see the way.
how dangerous. Wow. But for you, my friend, all my reviewer, my like, my I subscribe my channel YouTube Pakistan. I wonder, please subscribe and like, please. Thank you very much. You see how struggle, how I'm coming for you to show you. So amazing and beautiful place, but really very hard to travel up to come. I reach here. Wow. This is thanks God, I reach already the proper place. This one is the falls. You see how very fast water, and there is coming more water from the up mount. You see? Wow, mashallah, subhanallah. This one is a God system. So they have more strong water coming. There is also coming, but where is that place? No, I don't know really. I think from here one more falls, but maybe some little far. So they're very hard to going there. Really climb the mount, the stone, very big stone. Really, I'm coming here. It's not so easy. So I show you this one place. This one is coming from their mount. See, this is a fall. Very beautiful. Subhana teri kudrat. Wow, Allah is Allah. God is God, really. How clean water. I want to drink water, of course. This water also can be, you can drink. No. There is very, going to more down, very big stone. Really, very hard to go in there. Okay. This one, you see, wow, flower everywhere, and like that, the brother sitting place for table, and there is the signboard. This one, so you can see, fully decorate, and beautiful actually. See are inside, so you can see like that. See, good decorate. Everywhere pink color flower. So you can see the flower all the pink. And this one they have dishes. They have first on all this one, they are signboard. And not so expensive, very reasonable price. No worries. Okay na, huwag mo yung balik. I cannot see from here because double shade. Maybe side view. Yeah, side view is okay. Yes. Many flavor. There is for gift, some cosmetic, some other item.
I'm already here in Genesis Terminal. The bus is a Joy liner, Joy bus. So now I have to 1 o'clock. They have departure. So 1 o'clock I'm going to departure, and there is the terminal of Baler town. So they are very luxury service and very nice and comfortable seats. And they have driver. They call me. Then he say yes, hello. Hello, Bo. Good morning. Good morning. Good morning. Very nice. Your Joy bus. Very relaxed, comfortable seat, and very good chair. Yeah, thank you. Yeah, I can say show them. So this is who I'm enter. Hello, good morning. This is the driver, and this is you see, very beautiful, very comfortable, relaxed chair. One side is one passenger for, and the other side is for two passenger. So they have common, they have as here and everything inside. Departure from here 1 o'clock, and there we reach in Manila almost 7 or 7:30.